Okay. So hari ni, good morning semua. Good day semua. Lama kita cuti kan. So kita back to the class, and hopefully kita boleh ni lah. Okay, kalau in case tak faham nanti boleh tanya lah. Okay, so kita go for the base, acid and base. Okay, acid and base, kita ada 3. Dia ada sepatutnya ada satu. Dia ada satu Lewis punya teori lah. Kita ada teori yang kita ada definition tu, ada 3 teori, which is kita ada Arrhenius, Bronsted, Lowry, dengan satu lagi kita ada Lewis lah. And then kita nak tengok strong and weak acid and bases, and then dissociation equilibrium constant. So ini lebih kepada yang kita pernah belajar tu lah, chemical equilibrium. Okay, so kita akan kira macam mana nak kita kira pH measurement daripada kita punya concentration of acid ataupun base. Okay, so kita tahu acid so mestilah lower than 7. Right, dia mesti, kalau kita ada universal indicator, dia akan daripada orange red to orange according to the strength of acid. Okay, tapi kalau litmus daripada blue to red lah. Okay, tu untuk acid. Right, kalau base mesti must greater than 7, lebih daripada 7. And then dia akan indicator, dia akan turn to blue ataupun purple. And then ikut dia punya strength of the base lah. And then kita ada litmus, dia mesti tukar. Kalau dia macam untuk, kalau universal indicator ni dia lebih kepada dia punya suhu dia, dia punya pH dia. Tapi kalau untuk litmus ni dia just nak tentukan dia acid ataupun alkali je. Alright, ataupun base. Alright, kalau macam dia akan tukar kepada blue kepada pada red kepada blue untuk litmus paper. Okay, so ini universal indicator lah. Dia akan tengok lah, kalau macam yang untuk alkali tu dia lebih kepada macam biru ataupun blue, green, blue and purple. Tapi kalau macam acid, so daripada yang rendah dia macam green, then go for yellow, and then for dia yang paling tinggi adalah red lah. Alright, so ini dia punya ni. Kalau macam contoh you pakai universal tu, you boleh check you punya pH. Okay, so ini dia punya example of the solution yang ada lah. So you boleh sikli tahu kan. So macam contoh lemon juice, grapefruit. So mostly yang ni lah, macam contoh pure water of course is 7 ataupun neutral. Urine pun consider as acid. Sea water dah level of alkali lah. Dia start alkali ataupun base, baking powder ataupun baking soda. And then dia Great Lake Sea semua ni. Alright, soapy water, air bersabun. Okay, bleach tu adalah satu kita panggil alkali lah ataupun base. Okay, alright, kita tengok mana satu yang lebih harmful. Kalau kita terbayangkan acid dengan base, yang mana agak-agaknya jadi lagi like lagi hancur ataupun like macam the greater punya ni. So kita tengok which one. Kita aluminium react dengan HCl, ni dia react dengan sodium hydroxide. So yang mana yang lagi teruk? Alright, so which one is harmful? So kita rasa acid, tapi sebenarnya base is greater, dia punya harmful rather than acid lah. Alright, tapi bergantung juga kepada dia punya pH ataupun dia punya strong acid ataupun weak acid. Okay, kita go for the teori punya Arrhenius acid and base. Okay, kalau kita kata according to Arrhenius, dia punya acid is release proton, okay, in the solution, ataupun dia kita panggil donate proton. Okay, proton ni kita refer kepada H plus tu kita refer as kita punya proton. So bila kita releasekan H plus ataupun kita panggil release proton, itu dia orang we consider as a acid. Okay, tapi kalau contoh macam ni, kita ada HCl, so dia akan dia akan keluarkan ataupun dia donate dia punya proton, which is donate kepada water tu lah. Macam contoh dia kata the association of the HCl solution, so dia masukkan dalam water. So yang ini kita panggil proton kita, which is proton kita H plus. So that one we consider as a acid. Kalau base pula, dia akan
release sodium hydroxide in the solution. Itu untuk Arrhenius punya konsep. So kalau yang tadi H+, yang ni dia akan release OH minus ion in the solution. Okay, so itu dia punya untuk Arrhenius lah. Alright, tapi kita banyak discuss pasal Bronsted-Lowry lah banyak lepas ni. Okay, Bronsted-Lowry acid and base ni, okay, dia kata apa? Substance that donate proton in the solution. Ini saya nak cakap, dia punya takut orang yang tak faham donate proton, donate elektron. Okay, sekarang ni proton ni kita refer kepada H+. So dia donate H+ ke dalam solution, that one we consider as a Bronsted-Lowry acid. Okay, so kalau dia yang accept proton tu ataupun dia accept H+ tu, itu kita consider as a Bronsted-Lowry base. Okay, contoh macam ni. Okay, tengok Alright, kita ada HCl dengan H2O dalam, maksudnya HCl dalam air. Okay, sekarang ni apa yang berlaku adalah dia akan dissolve dalam air. So apa yang berlaku, air ni tadi ataupun water ni, HCl dulu ni, dia akan donate dia punya H ni ke dalam kita punya solution ataupun water ni. Dan apa yang berlaku, water accept proton ataupun accept H+ untuk form hydronium ion. Ni nama hydronium ion H3O+ ni kita panggil hydronium ion. Okay, so ini bila jadi macam ni kita panggil yang ni adalah acid dan kita punya ni adalah base lah. Okay, alright, so water behave as a base as is accept the H+. So maksudnya ni acid, dia ni ada acid, dan bila yang menerima tu tadi dia akan menjadi base. Okay, so kalau ni tengok contoh ni, tadi contoh pertama. Okay, sekarang kita ada NH3 dan H2O, kita jadi NH4+ dengan plus ni. Okay, so sekarang ni siapa yang donate H+ ni? NH3 ke H2O yang donate? Dia keluarkan H+ tu. So kita tengok yang mana, dia akan dissolve dalam water. So what happen? Ammonia will accept H+. Kan dia jadi NH4+ ni kan. So maksudnya dia tambah H+. So bila sekarang ni water yang donate H+ tu, and then NH3 akan accept. So NH3 ni akan menjadi base. Bila yang accept, dia jadi base. Yang donate akan menjadi acid. Okay, so because of the Bronsted acid as a release H+. Ini konsep Bronsted-Lowry acid. So kita banyak gunakan Bronsted-Lowry acid lah. Okay, so dia kata ni lah, so dia kata ni kan, dia kata the base is necessary to blue behaving greater than 7. Okay, ni untuk base lah. Okay, if the sufficient substance H ion in the solution, so that substance become a base. Kalau dia kata, kalau dia terima banyak sangat H+, so dia akan menjadi base. Tapi kalau dia ni, kalau dia donate, so dia akan jadi acid lah. Okay, sekarang ni kita macam contoh air ni kan, ni H2O, dua-dua ada. Okay, sekarang bila H2O dia donate H+ ni, so dia akan menjadi acid. Okay, so kalau H2+ H2O ni menerima ataupun accept H+ hidrogen tadi, yang kita refer as proton tadi tu, itu kita panggil dia menjadi sebagai base. So apa yang kita boleh concludekan pasal water ni? So water can behave as a acid or base as it accept or donate H+. So a substance that can either acid or base is referred as a amphoteric. Apa maksud amphoteric? Amphoteric tu maksud dia bersifat acid dan bersifat base. Dan inilah contoh kita punya amphoteric, which is water. Okay, so ni lah. Okay, so apa kata untuk Lewis punya konsep acid dengan base? Okay, yang ni dia lebih kurang macam Bronsted-Lowry tu, tapi dia ada lain sikit lah. Dia instead of dia ni, dia macam untuk pair. Okay, so kalau kita pergi kepada Lewis tu, Lewis kan kita tengok Lewis structure. Ingat tak Lewis structure hari tu? Alright, so sekarang ni kalau Lewis kata acid is defined as the electron pair acceptor. Kalau base pula electron pair donor. Dia terbalik dengan apa tu? Dengan kita punya apa tadi? Kita punya yang Lowry tadi kan dia kalau untuk acid dia donate kan, donate H+ ataupun donate proton. Tapi kalau base dia adalah
accept H plus ataupun proton. Tapi sekarang ni acid as a electron pair acceptor. Maksudnya dia akan terima elektron, pasangan elektron. Kalau base pula dia akan donor, dia memberi ataupun memberi elektron. Ni okey, contohnya apa? Ini adalah refer bila kita ada acid yang acid base reaction to the sharing of the electron pair within acid by a base. Okey, contoh macam ni. Ya. Okey, so contoh. Sekarang kita ada H plus. Ni H plus. Alright, and then kita ada OH. Okey, so sekarang ni apa yang berlaku H plus dengan OH? So sekarang kita ada ini, dan apa yang berlaku adalah OH akan donate. Okey, donate pair ni dengan H2 untuk menghasilkan H2O. Okey, H2O. Ini bila dia memberi kepada ni ataupun dia bagi dia punya, kita panggil lone pair ataupun kita panggil pair of electron tu, bila dia bagi, that one we consider as a base. Tapi kalau yang accept pair ni untuk jadikan kita punya sharing elektron, that one kita panggil acid. So sekarang ni sebenarnya kalau ikut senang cakap, mestilah acid tu mesti positif sebab dia nak kena terima elektron. Okey, contoh yang lain sama H juga. So apa yang berlaku kat sini ada dua. Ni dia akan share ataupun dia bagi kepada H untuk di pairkan. That one bila dia menerima elektron dan ini memberi elektron. So yang memberi tu kita panggil acid. Yang menerima tu panggil acid. Yang base ni adalah yang memberi. Okey, itu konsep untuk Lewis acid and base. Okey, contoh dia kata proton proton ni kita refer kepada H plus lah. Alright, jangan confuse macam proton kita bayangkan proton yang dalam tu. So proton here we are referred to as the H plus. Proton H plus is a electron pair acceptor, remarked as a Lewis acid. So bila dia accept electron pair, dia bukan accept H plus, dia electron pair, that one we consider a Lewis acid. So macam tadi, NH3 has a lone pair, remarked as a Lewis base. Maksudnya bila yang ada lone pair ataupun pair yang tidak dipasangkan, itu kita consider as a Lewis base. Okay, macam ni kita panggil lah, ni lone pair. Apa maksud lone pair? Lone pair tu maksudnya lonely lah, dia seorang-seorang, dia macam sunyi, right? Macam tak digunakan. Alright, macam ni dia ada pair kan. Ini dia tak pair dengan apa-apa, dia one we consider lone pair. So lone pair ni akan di-sharekan dengan yang yang perlukan untuk menjadikan octet. So bila dia share tu, yang menerima ni kita panggil base acid. Alright, Lewis acid. Alright, kita sebut Lewis acid lah. Ini kita panggil Lewis base. Okay, alright, boleh faham yang tu kan? Alright, so upon dia reach equilibrium, no proton donate or acceptor. Inilah maksudnya dia equilibrium. So dia bila dia donate, dan dia dah, there's no donate and accepted anymore because dia dah reach the equilibrium. Okay, alright, so kita ni kejap, nanti kita sambung jap. Nanti kita ni